अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम अगेन टू माय चैनल। आज जो मैं टॉपिक लेके आया हूँ वो बहुत ही इंट्रीगिंग और इंटरेस्टिंग है। आज हम बात करेंगे ऐसी 5 बुक्स के बारे में, ऐसी 5 किताबों के बारे में जिन्हें आप लाजमी पढ़ें। दीज आर द 5 बुक्स दैट यू मस्ट रीड। ये ऐसी बुक्स हैं जो कि आपके दिमाग और आपकी इंटेलिजेंस को बहुत इन्हेंस कर सकती हैं, आपकी ज़िंदगी में एक रेवोल्यूशन ला सकती हैं और आपके अंदर एक बहुत ही पॉजिटिव और अफर्मेटिव किस्म की डेवलपमेंट कर सकती हैं। सो लेट्स गेट ऑन विद दीज बुक्स एंड जस्ट रिव्यू देम एंड लेट्स टॉक अबाउट देम। आइए तो बात करते हैं इन बुक्स के बारे में। तो जो नंबर 5 पे बुक आती है वो बुक है डेयरिंग ग्रेटली बाय ब्रेन ब्राउन। डेयरिंग ग्रेटली, जिसके ऑथर ब्रेन ब्राउन हैं, उन्होंने इस बुक में काफ़ी ह्यूमन कंडीशंस की और ह्यूमन सिचुएशंस की अवेयरनेस के बारे में बात की है। इसमें सेल्फ बिलोंगिंग और सेल्फ अवेयरनेस का बहुत ही शानदार किस्म का एलिब्रेशन और एक्सप्लेनेशन किया गया है। इस बुक में इंसान को सेल्फ अथेंटिसिटी यानी कि ख़ुद की शनाख्त की अहमियत, सेल्फ इम्पोर्टेंस और सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इसके अलावा इस किताब में ना सिर्फ इंसानी सिचुएशनल अवेयरनेस और सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, बल्कि उसके इर्द गिर्द मौजूद लोगों की पहचान और उन्हें परखने के तरीके से भी आगाह किया जाता है। ये किताब एक बहुत ही अच्छी किताब है इन टर्म्स ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी में कोई डेवलपमेंट करना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि आपकी पहचान में कोई निखार आए, तो ये बुक एक मस्ट रीड बुक है। इस बुक को लाजमी पढ़िए और इस बुक की दी हुई इनलाइटमेंट से और इसकी जो सबक हैं उनसे अपने आप को भी फ़ायदा पहुंचाइए और अपनी सराउंडिंग को भी। जो चौथी मस्ट रीड बुक है वो है द पावर ऑफ नाउ बाय एकर्ट टोले। ये बुक एक स्पिरिचुअल कंटेंट और स्पिरिचुअलिटी के अराउंड इसका जो कंटेंट है वो रिवॉल्व करता है। इसमें आज की और अभी की अहमियत के बारे में बहुत सी बात की गई है। एकर्ट टोले ने इसमें रूहानियत को बहुत ही सिग्निफिकेंट तौर से प्रेजेंट किया है और इसमें यह बताने की कोशिश की है कि रूहानी और रोशन ख्याली जहन साजी के लिए एक तब्दीली की रहनुमाई का काम करते हैं। किताब का मरकज़ी मौजू मौजूदा लम्हे में जीने की अहमियत है और माजी के पछतावों से और मुस्तकबिल की परेशानियों से ख़ुद को आज़ाद करने के गिर्द घूमता है। ये बुक भी जो एक रेवोल्यूशनरी बुक है, ये मस्ट रीड बुक है। अगर आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग चाहते हैं, एक रूहानी अवेयरनेस चाहते हैं, तो ये बुक लाजमी पढ़िए। हमारी जो तीसरी मस्ट रीड बुक है वो है एटॉमिक हैबिट्स बाय जेम्स क्लियर, जिसमें जेम्स क्लियर आर्ग्यू करते हैं और बहस करते हैं कि ज़िंदगी में जो तब्दीलियां आती हैं वो छोटे छोटे आदात को मुसलसल और कंसिस्टेंसी के साथ करने से आती हैं, फिर चाहे वो पॉजिटिव तब्दीलियां हों या नेगेटिव तब्दीलियां हों। जेम्स क्लियर ने इस किताब के ज़रिए जोहरी आदात का इस्तदलाल किया है कि ज़िंदगी में अहम तब्दीलियां सख्त गैर पायदारी तब्दीलियों के बजाय छोटी मुस्तकिल बेहतरियों या एटमी आदात के जमा होने से होती हैं। किताब मरकब साजी की ताकत पर जोर देती है, जहाँ वक्त के साथ साथ छोटी मुस्बत तब्दीलियाँ खातिर ख्वाह नताइज देती हैं। तो अगर आप किसी आदात, किसी हैबिट को डेवलप करना चाहते हैं और इफ़ यू वांट टू गेट रिड ऑफ सम बैड हैबिट या किसी बुरी आदत से आप निजात पाना चाहते हैं, तो ये बुक आपके लिए बहुत यूज़फुल साबित हो सकती है। तो अगर आप कोई नई हैबिट डेवलप करना चाहते हैं और यू वांट टू गेट रिड ऑफ एन हैबिट, अ बैड हैबिट, किसी बुरी आदत से निजात चाहते हैं, तो इस बुक को लाजमी पढ़िए। जो नंबर 2 पे मस्ट रीड बुक आती है वो दरअसल एक नॉन फिक्शन बुक है। इस बुक का नाम है टू किल अ मॉकिंग बर्ड बाय हार्पर ली। हार्पर ली की ये किताब एक नावल है जो कि 1961 में हार्पर ली ने लिखा और उसे पब्लिश किया।
اس کتاب پہ ہالی ووڈ نے ایک مووی بھی بنائی ہے جو کہ ایک آسکر وننگ مووی ہے۔ اس کتاب کے کچھ تھیمز ہیں جو کہ یہ کتاب پریجوڈائس تعصب سے لے کے ریسزم جو نسل پرستی اس پہ بات کرتی ہے۔ اس کتاب کا جو لیڈنگ کیریکٹر ہے وہ ایک کالے شخص، ایک بلیک افریقن امریکن کو ڈیفینڈ کرتا ہے ان اے کورٹ روم۔ یہ ایک کورٹ روم ڈرامہ، ایک کورٹ روم کے اراؤنڈ یہ بک جو ہے ریوالو کرتی ہے، تو جس میں جو ایک افریقن امریکن ایک بلیک مین کے اوپر ریپ کے چارجز ہوتے ہیں اور جو مین لیڈنگ کیریکٹر ہے وہ اسے ڈیفینڈ کرتا ہے۔ تو یہ ایک بہت ہی انٹرسٹنگ قسم کی نان فکشن بک ہے۔ اگر آپ نان فکشن بک پڑھتے ہیں اور پسند کرتے ہیں تو اس کا پلاٹ جو ہے وہ بہت انٹریگنگ ہے، بہت انڈلجنگ ہے اور بہت آپ کو کیپٹیویٹ کروائے گا، اور آپ بہت سی چیزیں جو ہیں وہ لرن کریں گے۔ اور اس کے علاوہ اس بک کے علاوہ جو اس کی ایک فلم اڈاپشن ہے وہ بھی اگر آپ دیکھیں تو وہ بھی اپنے آپ میں ایک کلاسک ہے۔ اس لسٹ میں جو ٹاپ آف دا لسٹ کتاب ہے، جو سر فہرست ہے، وہ ہے دا الکیمسٹ۔ یہ بھی ایک نان فکشن بک ہے جو کہ لکھی ہے پولو کویلو نے۔ پولو کویلو ایک نوبل پیس پرائز ونر آتھر ہیں۔ ان کی یہ کتاب بہت سے ویریس تھیمز کے بارے میں بات کرتی ہے، لیکن بیسکلی دی الکیمسٹ سنتیاگو نامی ایک نوجوان جو کہ ایک شیپرڈ ہے، چرواہا ہے، اس کی کہانی سناتی ہے، جو اپنے خوابوں سے پرے خزانے کی تلاش میں ہے، اور راستے میں اس خزانے کی تلاش میں وہ اپنے دل کی بات سننا سیکھتا ہے، اور سب سے اہم بات یہ سمجھتا ہے کہ اس کے خواب یا اس کا ذاتی افسانہ صرف اس کے ہی نہیں بلکہ کائنات کی روح کا ایک حصہ ہے۔ یہ کتاب بہت سے تھیمز جو کہ بہت ہی اسپریچول ہیں نیچر میں اور بہت ہی مسٹیکل ہیں اور مسٹیریس ہیں، ان سب کو ایکسپلور کرتی ہے۔ یہ کتاب پرسنل لیجنڈز کے بارے میں ہے، اومنز کے بارے میں ہے، سیلف ڈسکوری میں کے بارے میں ہے، اپنے آپ کو جاننے کے بارے میں ہے۔ تو اگر آپ نان فکشن پسند کرتے ہیں اور اس نان فکشن میں کسی قسم کی آپ کو فلوسافیکل آپ ڈیپتھ پانا چاہتے ہیں، ایک فلوسافیکل ٹچ چاہتے ہیں، تو یہ کتاب آپ کے لیے ایک مسٹ ریڈ ہے۔ اور یہ کتاب ہمیشہ جس طرح کی بھی لسٹ ہوتی ہے، ٹاپ 10 لسٹ بکس میں منظر عام پہ ہوتی ہے، تو یہ کتاب جو ہے یہ ان بکس کی لسٹ میں سر فہرست ہے، دوز بکس دیٹ یو شوڈ ریڈ بیفور یو ڈائی۔ تو اگر آپ اس طرح کی مسٹیکل، اسپریچول نیچر اور فلوسافیکل نیچر کی بک کی تلاش میں ہیں، پڑھنا چاہتے ہیں اور اپنے علم میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں، تو یہ بک آپ کے لیے ایک مسٹ ریڈ ہے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک جو کہ 5 مسٹ ریڈ بکس کے بارے میں تھا۔ ان بکس کو ہم جو ہے آگے چل کے ان کا ریویو بھی کریں گے۔ فی الحال میں صرف آپ کو ان بکس کے بارے میں بتانا چاہتا تھا۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل بٹن کو ہٹ کریں اور اپنے فیڈ بیک سے مجھے آگاہ کریں کہ تاکہ میں آپ کے جو آپ کی لائکنگ ہے اس کے اکارڈنگلی کانٹینٹ ڈیولپ کروں اور اپنا نیچ ڈیولپ کروں اور اپنا کانٹینٹ اس کے اکارڈنگلی بناؤں۔ تھینک یو ویری مچ فار لسننگ، تھینک یو ویری مچ فار واچنگ۔ السلام علیکم۔